presentation. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from the first group, consists of 5 members. The first me, Mariana as moderator. Next, Beli Lestari, Darmawan Taginting, Ariningsi, and Zulkifli. Today, we want to present the first material of our subject. But before we start present our material, please, Mr. Ginting, can you read the pre-character, please, before we start the presentation? Drinking water first. Drinking water. Yes, sir. Ask them to drink water. My friends, before we start our lesson today, you can drinking water, please. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar karena-Mu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapatkan ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, berumah tangga, dapat anak dan cucu, lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikan belajar kami menjadi ibadah, hindarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, menceritai orang lain atau ghibah, meremehkan teman, dan mengejek teman. Ya Allah, gerakkan hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Jadikan persahabatan kami persahabatan yang setia karena-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang yang jujur, sabar, tidak iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, ringankan hati kami untuk tetap melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, bulanan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasul-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, tumbuhkan dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah orang lain, tidak boros, mubazir, selalu bersih dan harum, dan berpakaian rapi. Kau Maha mendengar, lagi Maha melihat. Okay, thank you, Mr. Ginting, for praying the character prayer. Okay, we start our presentation today, and the title is the definition and scope of instruction sign in language teaching. Okay, for the first presenter, please, Miss Ariningsi, you can start explain the material. Miss Ariningsi, are you here? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I will be as the first speaker for this presentation of our first club. Please, next slide.
Okay, in here that I will read instructional design. What is the definition of instructional design? The instructional design is the by which instruction is improved through the analysis of learning needs, systematic development of learning experiences. Instructional designers often use technology and multimedia as tools to enhance instruction. There are two kinds on the definition to analyze needs and then to systematically develop improve learning experiences based on the instructional design. Next, and then the first is the some kinds of the instructional design. The first it's come from the AD model. It's the first model. In AD model is an instructional system design like ISD framework that many instructional designers and training developer use the developed course. Most current ISD models are variation of the ID process, and then in the AD model, step has an outcome that fits into the subsequent step. It's the first is analyze, second is design, the third is develop, and the fourth is implement, the evaluate. Analyzing the training needs is clarified and defined audience analysis conducted. And then design learning objectives, right strategies, determine creative design set. And the third, develop is content is incorporated into the design, and then implement training is rolled out to the audience and its impact is monitored. The last is evaluate, feedback is gathered, and learning retention is set. And then the second is Bloom's taxonomy. It's, I think, everybody, all of us have already listened about this model of instructional design based on the Bloom's taxonomy. There are 6. The first is creating, evaluating, remembering first, remembering. I'm sorry, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Based on Bloom taxonomy is revised in 2001 by Ed Anderson and Kurt Hall, defines the 6 level of cognitive learning with plus and the most complex learning. As an instructional design framework, Bloom's taxonomy ensures that learners push through the lower level of the remembering and understand new information to being able to analyze it, evaluate, its impact, and ultimately to solve unique problems by the creating solution that would not have been possible without the knowledge. Next, maybe we'll continue by the other presenter. Okay. For the next model, please, Mr. Zulkifli, can you explain? Mr. Zulkifli, are you here? Well, it's according to Gackney's 9 events of instructional. 9 events of instructional. Number 1, gain the student's attention. Number 2, inform student of objectives. Number 3, stimulate recall or higher learning. Next, present the content. Number 5, provide learner guidance. Number 6, elicit performance. Next, provide feedback, assess performance, and the last one, enhance retention and transfer to the job.
Based on the behaviorist approach to learning, Gagne identified the mental condition needed event of instruction to address the condition of learning. The next step is according to Merrill's principle of instruction. Task-centered principle. Learning starts with a real-world task or problem the learner can relate to. Activation principle. Activating the learner's existing knowledge best help them connect the previous knowledge with the new knowledge. Demonstration principle. A course must demonstrate the knowledge in multiple ways, for example, both visually and through storytelling, so that it leverages different regions of the brain and increases knowledge retention. Application principle. Learner must apply new information on their own and learn from their mistake. Next, integration principle. Help to integrate the knowledge into the learner's work through discussion, reflection, and or presentation of new knowledge. You can see this scheme here from integrated demonstration, application, integrated problem or task, and integration. All right, next up is scope of instructional design in ELT, English Learning Teaching. The generic and specific objective. There are 6 schemes here. The first one is instructional material. Next, syllabus model, type of learning, teaching activity, learner's role, and teacher's role. All of the aspects have main goal to provide students with good command of English so that they are able to take part in various academic activities, most of which are contained in English. Number 2, the successfulness of attaining English cannot be separated with the instructional design. Number 3, Ministry of Education has declared English teaching in Indonesia applied 2006 curricula at senior high school and vocational high school by conducting school-based curriculum development, which also familiar as KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP is designed to be one of educational innovation to enhance the quality of education. Refer on Permendiknas number 22 in 2006, English teaching is delivered in regulation of the competency standard implementation. Thank you. Okay, thank you, Mr. Zulkifli and Miss Ariningsi, who have been the presenter today. Okay, that's all from our group. Please, before we open this session, let's our lecturer, Prof. Didi, want to give us suggestion. Is there any question from your friend, please? Open question session from your classmate. Oh, okay, Prof. Okay, my classmate. Now we open discussion. I'm sorry, open answer question.
Do you want to ask some question? Or do you have some question for our group for the material today? My classmate, anybody want to ask question? Okay, everybody. Do you have any questions to their presentation this evening? One more point that you don't make in your mind map, there is the component of language learning. Why don't you put there? Component of language, main component of language learning, and main component of language teaching. What don't you put there? Will you add this main component, please, of language learning and language teaching? Will you type? Hello, everybody. Is it clear to you all? Hi, why keep silent? I'm sorry, sir. Bang Zul
cannot type the text from the PowerPoint, sir. Ask your other member of the group. Hello, everybody. Hello. Why Yes, keep silent? Why keep silent? Sir. Assalamualaikum, sir. May ask the question for the first group, sir? Yeah. Wait a minute, sir. Mention your name. I am Faridah Panjaitan, sir. I see Itu dia. in the 8th slide, sir, the group write about the scope of instructional design in LT, sir. For the third number, Ministry of Education has declared English teaching in Indonesia applied 2006 curriculum at senior high school and vocational high school by conducting school-based curriculum development, which also familiar at KTSP or Curriculum Tingkat Satuan Pendidikan. And now, sir, we know about that our school using the 2013 curriculum and also about the 2013 curriculum revised like that. So I want to ask the group, is it possible for us to use the scope of instructional design in LT in the 2013 curriculum right now, sir? I think that's all, sir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Presenter, are you listening to her? Yes, sir. We wait for a minute for Yeah. answering, sir. Yeah. Will you show us again what Khairiyah asked questions about? Will you show your PowerPoint again? Share screen again, your PowerPoint related to Khairiyah questions. Yeah. Wait for a minute, sir. I want to share the screen.
Okay. Yes, please. Assalamualaikum. Ilham. Next. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Pak Ilham? Ya, ya. Ya, ya, ya. Hello, please answer Khairiyah questions. Is it clear? Is it clear the questions for you? Yes, sir. If not, ask Khairiyah again. Yes, sir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mrs. Orian asks us about is it possible for us to use the scope of international for curriculum 2013 right now? Scope of international design is based on the curriculum. So, because today we use the curriculum 2013, so we can use it in right now. Why our group make scope in international design in LC from KTSP? Because everything segalanya itu beranjak dari awalnya itu dari KTSP kan gitu ya. Jadi awalnya itu international design in LC itu dari KTSP. Jadilah yang dibuat. We use curriculum 2030 can use it. Jadi artinya tidak ada masalah. Jadi international design itu mengikuti kurikulum yang diberikan oleh Kemendikbud pada saat nilai pemerintahan, itu yang kita gunakan. Oke, I think saya pikir itulah yang bisa saya berikan jawaban untuk permasalahan ini. Maybe my team in group can hari Minggu more explanation, please. Hari Minggu pulang. Berarti Pak Dharma nggak salah juga ya kan kalau seandainya nomor 3 itu diganti aja dengan yang sekarang ini kan kita kan pakai yang kurikulum 2013, jadi kan nggak perlu lagi KTSP dijebarkan di situ, bisa juga kayak gitu kayaknya ya. Bisa nggak kira-kira tuh Pak Dharma? Tapi kan pada hakikatnya mau dia KTSP atau kurikulum 13 itu hanya ada penambahan beberapa bagian saja,
Tetapi Ya. untuk yang materi yang umumnya itu tidak terlalu dirubah, kan itu dia. Jadi Intinya- ini hanya berangkat dari sini kami. Tetapi kalau di pertanyaan tadi apakah ini mungkin digunakan pada sini, ya memang sangat memungkinkan karena permintaan pada saat ini adalah tahun 2013. Berarti intinya bisa kita pakai juga pada penerapan kurikulum yang sekarang ya Pak Dharma ya? Iya. Nggak berarti kan nggak mesti harus pakai KTSP baru kita bisa pakai scope ini kan? Pakai tidak fleksibel, tergantung dari pakai kurikulum yang mana kita sekarang kayak gitu kan? Iya. Seperti itu. Oke. Izin Pak Dharma. Ya. Pak Dharma izin Pak. Ya, izin kemana Bu? Ya gini Pak, di dalam scope of international design ini Pak, di masalah di pada KTSP ke kurikulum 2013. Sekarang kan ada penyempurnaan kurikulum revisi 2020 sekarang Pak. Iya. Ya kan Pak, di situ kalau kita amati Pak, kita teliti di kurikulum KTSP ke revisi dari 2013 ke 2018 sampai dengan sekarang ini revisi K13 2020 kayaknya hanya penyempurnaannya saja itu Pak. Iya. Setuju Pak? Setuju. Jadi gini Bu. Kalau kita amati kita teliti Pak. Nah, ya. Jadi kan maksudnya tadi kan apakah pertanyaan dari Bu Horia tadi itu is it possible kan itu. Tapi dari sini berangkat bahwasanya instructional design itu semua berajaskan dari kurikulum. Itu aja. Jadi mau dia KTSP, mau dia kurikulum 2013 revisi 1 2 3, tapi yang kita gunakan pasti yang terbaru. Tapi pada hakikatnya bahwasanya instructional design itu berdasarkan kurikulum mengenai skopnya itu. Acuan dasar dari instructional design itu melalui kurikulum. Kalau kita amati di instructional design itu, kalau kita amati Pak, hanya penyempurnaannya di situ Pak. Mulai dari KTSP 2006, kemudian dia kurikulum 2013, kemudian direvisi 2018 sampai direvisi sekarang yang terbarunya K13 revisi 2020. Kalau kita perhatikan hanya penyempurnaan aja Pak. Di skopnya itu di awal dasarnya KTSP 2006 itu hanya penyempurnaannya saja Pak. Lebih detail dia. Kalau kita amati seperti itu Pak, itulah Pak, sedikit aja ya Pak ya. Karena kita kan guru Pak. Ya gitu, kita kembali kepada Prof lah ya Pak ya untuk menyempurnakan pendapat kita ya kan Pak. Yup. Ya, terima kasih Pak. Halo Pak Dharma. Iya Bu Rosita. Ya kok selesai Pak. Kok silent? I'm sorry, let's ask to our questioner of this question, Miss. Halo. Yes. Don't misunderstand. Jangan salah paham ya. Kita belajar instructional design ini untuk menciptakan kurikulum. Paham nggak? Yes, sir. Jadi, you bisa menciptakan kurikulum yang lain selain kurikulum 2013. Jadi Anda ini sudah pencipta. Yang mau kita pelajari ini, bagaimana Anda menciptakan kurikulum yang baru. Dengan instructional design ini, dengan ilmu ini, Anda nanti sebagai desainer, sebagai perancang. Nah, siapa dulu desainer kurikulum 2013? Siapa desainernya? Hah?
Siapa desainer kurikulum 2013 itu siapa? Kalau nggak salah Bapak Anies Baswedan ya. Oh, udah, itu desainernya itu tim dari Kemenak. Tim dari Kemendikbud. Kemendikbud ya, Sir. Tim dari Kemendikbud. Kemendikbud, Itu desainernya. Nah, mereka menciptakan kurikulum itu melalui proses yang kita pelajari sekarang ini. Jadi jangan terbalik. Jangan kurikulum 2013 itu tercipta dari proses instructional design yang ini. Ya, paham itu? Ya, Sir. Nah, Berarti Sir, melalui instructional design ini seharusnya kita udah bisa mendesain sebuah kurikulum gitu ya, Sir? iya. Jadi kurikulum 2013 itu bisa saja enggak cocok di satu masa, nanti udah enggak cocok lagi. Maka you sebagai ahli dari instructional design of ILT, Anda bisa rancang kurikulum yang baru melalui proses ini. Paham? Paham, Sir? Karena Ya, di sekolah saya, Sir, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih tetap menghubungkan KTSP dan kurikulum sampai yang terbaru saat ini, Sir. iya. Jangan Anda mengkerdilkan diri bahwa seolah-olah kurikulum 2013 itu lebih besar daripada instructional design ini. Itu Anda mengkerdilkan diri. I see. Padahal Anda adalah mau mendesain kurikulum baru. Kalau kurikulum 2013 sudah nggak cocok lagi. Bagaimana cara mendesain kurikulum baru? Nah, ini prosesnya. Yes, Sir. It's interesting discussing. Nah, ini Anda new designer ini. Anda menjadi orang yang mampu mendesain kurikulum baru. Tujuannya ini nanti. Nah, jangan malah mengecilkan diri Anda. Kamu matching-matchingkan ini dengan kurikulum 2013. Terlalu kecil. Kita ini belajar mau mendesain kurikulum baru. Paham, Ninda? Yes, Sir. Paham, Sir. Paham, Sir. Dan sangat menarik kayaknya pembahasannya. Bukan hanya menarik, kamu ini mau jadi orang hebat sekelas desain kurikulum yang di Kemendikbud itu. Yes, Sir. Kamu mau menjadi sekelas itu. Jangan kecilkan diri kalian ya. Yes, Sir. Kasihan itu gara-gara rendah diri itu. Kan namanya masih tahap belajar ya kan, Sir. Jadi masih belum yakin gitu, Sir. Jadi mindsetnya sekarang harus kita rubah bahwa Anda akan menjadi perancang kurikulum baru. Nah, kalau Anda mau merancang kurikulum baru, apa langkahnya coba? Apa langkahnya? Pertama apa? Halo? Halo, Prof. Nah,
Apa begini, langkah Prof. pertama? Begini, Prof. Kami di tebing tinggi, Prof, kan udah Ya. tatap muka. 50% dalam satu kelas itu ada kelas A, kelas B. Jadi kami kami desain itu kurikulumnya menjadi kurikulum terbatas. Jadi hal-hal yang intinya saja yang kami buat target untuk menyelesaikannya. Seharusnya Supaya kalian kurikulumnya Halo. tercapai. Ya, Seharusnya kamu harus menciptakan kurikulum di masa COVID. Harusnya itu yang kamu ciptakan. Iya, semasa pandemik ya kurikulum terbatas itu kami desain dengan mengambil hal-hal yang paling intinya saja. Gitu pun Iya. tidak tercapai kurikulum tetap daring dan luring tetap kami kerjakan Ya artinya gini, kurikulum 2013 itu untuk kebutuhan belajar yang normal. Kan itu dulu. Ya, Nah, tapi untuk kurikulum belajar di masa pandemi kan belum ada yang menciptakannya. Nah, Ya, kami pernah membuat kurikulum masa pandemi itu, tapi kami sebut dengan kurikulum masa darurat. Iya. Dan itu kurikulumnya setelah dijalankan berhasil untuk dipakai masa daring. Iya. Untuk membuat kurikulum itu, you harus mengikuti prosedur instructional design. Ya. You harus mengikuti prosedur langkah-langkah instructional design. Paham? Yes, sir. Nah, apa langkah pertama? Kalau you mau menciptakan kurikulum baru. Apa langkah pertama? Itu bacakan dulu situ tadi. Tadi salah baca itu siapa itu? Si Jul. Mana yang pertama itu? Kalau menurut pemikiran kami ditetapkan dulu yang pertama tujuannya Iya, itu dulu. Jangan pula yang di atas dibaca duluan tadi. Yang di tengah itu dulu. Ya. Apa itu? Coba baca yang di tengah tadi apa? Mana nih share screen-nya ini? Halo, share screen-nya. Wait, sir. Mana tadi langkah pertamanya? Yang terakhir tadi. Terakhir. Nah, ini. The general and specific objective, sir. Nah, formulating. Ada kata-kata formulating. Formulating the general and specific objective. Itu yang pertama. Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Itu dulu yang dilakukan. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini tentu ada langkah-langkahnya lagi. Apa langkahnya? Apa langkahnya? You harus melakukan need analysis. Harus melakukan analisis kebutuhan. Misalnya, untuk menetapkan tujuan ini, nah ini dia. Untuk menetapkan tujuan ini, belajar di masa pandemi
harus dilihat dulu apa kebutuhan siswanya. Lakukanlah need analysis. Sudah diketahui apa kebutuhan siswanya, baru bisa dirumuskan tujuan pembelajarannya untuk masa pandemi. Dah. Barulah dia cocok dengan kebutuhan siswa. Kalau nggak didasarkan pada kebutuhan siswa, maka kurikulumnya nggak akan efektif, nggak akan bisa terlaksana dengan baik. Ya, nah itu langkah pertama. Langkah kedua apa? Setelah tahu tujuan, menentukan isi. Ini ada silabus model ini. Yes, sir. Silabus model. Nah, baru kamu membuat silabusnya. Ya, baru membuat silabusnya. Apa langkah-langkah membuat silabus? Nah, ini ada lagi langkah yang spesifiknya. Yang harus dipertimbangkan dalam membuat silabus itu apa? Nah, nanti you baca teorinya ini. Untuk membuat silabus ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain itu tadi. Apa kebutuhan siswanya itu apa? Nah, kalau kebutuhan siswanya misalnya di masa pandemi ini katakan lebih membutuhkan, kalau dalam bahasa Inggris misalnya lebih membutuhkan reading comprehension-nya. Maka dirancanglah silabus yang mengarah ke reading comprehension. Memperkuat reading comprehension siswanya. Ini beres sudah. Beres punya ini. Jangan tidak lain beres itu semua ini. Oke. Nah, setelah silabusnya dibuat, nah, nanti ada komponen-komponen silabus. Ini nanti mau kita bicarakan satu-satu ini. Minggu depan kita bicara tentang formulating general and specific objective. Nah, itu minggu depan. Halo? Yes, sir. Nah, Parensa, formulating general and specific. objektif ini yang di tengah ini. Kita khusus akan membicarakan ini yang di tengah ini. Ya, formulating general and specific objective. Ini bahasan kita ini minggu depan. Nah, scope dari instructional design ini, inilah dia. Ini LT ini.
Yang pertama general and specific objective. Yang kedua syllabus model. Syllabus, merancang designing syllabus. Kemudian yang ketiga type of learning. Type of learning. And then teaching activity. Teaching activity. Teaching activity. Nah, teaching activity. Learners role dan teachers role. Kemudian instructional material. Ada yang kurang ini. Kenapa ketinggalan ini? Apa itu? Ada kurangnya ini. Apa itu, Sir? Evaluation ya, Sir. Media dulu. Instructional media dulu. Baru masuk. Di materi itu nggak ada instructional media sih. Di mana? Adalah instructional media sama satu lagi. Instructional media dulu baru material, Sir. Enggak lah, material dulu lah. Material dulu baru media. Ini kurang ini media, satu lagi nanti evaluation. Udah 9 ya, Sir? Iyalah. Ya, nah itulah skop dari instructional design. Ini mau kita preteli satu-satu. Nah, tahu preteli kan? Dijabarkan ya, Sir. Hmm. Deskripsikan gitu ya, Sir. Siapa yang nggak tahu pretelin, ayo. Tahu, Sir. Nah, tanya. Ulas satu persatu ya, Sir. Tanya si Dharma itu, dia ahli mempretelin itu. Anak teknik gitu, Sir. Tanya Dharma itu, ahli pretelin dia itu. Diuraikan, Sir. Ya, mulai nanti kita bicarakan satu-satu. Untuk minggu depan kita akan membicarakan general and specific objective, formulating the general and specific objective. Itu minggu depan. Biasanya kita membuat mini research atau proposal, ini sekarang kita buat kurikulum ya, Sir? Sekarang kita mendesain kurikulum. Tugasnya mendesain kurikulum. Ya. Nah, you mau mendesain kurikulum apa nih? Misalnya you tertarik pada katakanlah reading misalnya. Coba you design reading sesuai dengan proses ini. Yes, sir. Apa general and specific objektifnya dari reading gitu kan, Sir? Meda. Geruk tua. Ya. Apa? Bagaimana merumuskan tujuan untuk pelajaran reading comprehension? Bagaimana merumuskan tujuannya? Nah, tentu you harus melakukan apa dulu namanya? Need analysis dulu. Tanya siswanya. Dengan reading tuh dia butuh apa? Understanding, can answer the question. Nah, misalnya dia supaya dia mudah
Mudah paham. Reading itu cocok sesuai dengan kebutuhannya, you harus rumuskan tujuannya dulu. Nah, itulah minggu depan. Berarti itu bagian dari tugas kelompok yang berikutnya gitu ya, Sa? Ya, ini nanti pertemuan pertama ini kalian nanti menentukan apa yang mau didesain. Apakah dalam kita menentukan tujuan pembelajaran itu harus dikaitkan dengan taksonomi Bloom itu, Sir? Termasuk. Iya, agar dalam menentukan tujuan itu tercapai dengan hot skill itu, Sir. Iya, nanti tuh. Nanti akhirnya ke situ. Ketika kamu mau nanti teaching activity. Mau merancang teaching activity itu. Yang diajarkan yang mudah dulu lah, yang lots dulu. Baru yang hot, ya kan? Oke. Nah, itu. So, berarti next week mengajukan atau membuat general and specific objektifnya ya, Sir? Enggak, minggu depan baru presentasi. Oh, yes, Sir. I see. Yang presentasi dulu, udah jelas, baru kita buat general specific objective dari, misalnya you meminati reading. Reading, Sir. Nah, yang lain mungkin writing misalnya. Yang lain mungkin speaking. Atau mungkin listening ya, Sir. Atau mungkin teaching grammar. Teaching vocab. Teaching pronunciation. Nah. Izin bertanya sebentar, boleh, Sir? Ya. Untuk jadwal meeting depan, apakah ada waktu jika digeser waktunya menjadi hari Sabtu pagi pukul 8, Sir? Sabtu pagi. Semester 1 kan jam 10.30, Sir. Sabtu pagi. Ya, bisa juga. Bisa ya, Sir? Alright, Sir. Jadi mulai pekan depan pukul 8 ya, Sir. Hari Sabtu pagi. Ya, ya. Thank you, Sir. Oke. Hello, is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir.
Now, Khairia, is it clear for you, Khairia, already? Yes, sir. Nah, jadi jangan bingung ya. Yes, sir. Ya, jangan di-matching-matchingkan desain ini, direndahkan ini. Di-matching-matchingkan dengan kurikulum 2013. Nah, yang benar adalah merancang kurikulum 2013 itu sebagai hasil dari instructional design ini. Lahirlah kurikulum 2013. Nah, ya. Nah, jadi kalau you nanti mau menciptakan kurikulum baru 5 tahun lagi, mungkin kurikulum 2013 tak cocok lagi. Maka you pakai ilmu instructional design ini. Berarti kurikulum itu fleksibel ya, Sir? Oh iya, setiap 5 tahun pasti dia terjadi perkembangan. Ya kan? Nah, misalkan saja nanti tahun 10 tahun lagi yang bekerja itu melayani Anda itu robot misalnya. Berarti kurikulumnya diarahkan membuat robot gitu kan. Ya kan? Iya, Sir. Sesuai zamannya. Suatu saat nanti you akan dilayani oleh robot-robot. Nggak perlu lagi tenaga manusia. Kalau nanti you mau perlu minum, tinggal masukkan koin, keluar sendiri air minumnya. Nggak perlu ada orang. Sekarang udah ada tuh kan? Udah banyak, Sir. Nah, udah ada mulai itu. Tanpa you bayar pakai uang kepada orang, tanpa ada orangnya, you bisa beli. Nah, itu kan udah tenaga mesin itu. Nah, ya. Mengurangi tenaga kerja manusia, Sir. Nah, jadi kurikulum yang kayak gitu nanti tentu tidak sama dengan kurikulum 2013 sekarang. Zamannya sudah berbeda. Nah, you harus mendesain lagi pembelajaran bahasa Inggris dengan mulailah pertama you rumuskan, formulating, tujuannya dirumuskan. Misalnya tujuannya bagaimana supaya bahasa Inggris itu dia memahami bagaimana menciptakan robot melalui bahasa Inggris. Nah, itu desainnya. Udah beda. Oke. Nah, untuk kali ini coba you rancanglah pembelajaran bahasa Inggris di masa pandemi. Ya. Masing-masing kita harus punya topik apa yang mau didesain. Bisa apakah dia pembelajaran reading, kalau you tertarik reading, maka desainlah pembelajaran reading. Ya. Langkah awal untuk mendesain itu menentukan
general and specific objective. Jadi minggu depan setelah you belajar ini, you semua bisa menentukan general and specific objective untuk rancangan yang you pilih. Ini saya ingin mengetahui satu persatu nih. Ya. You mau merancang apa di masa pandemi ini? Pembelajaran yang mana? Oke. Nah, kita mulai dari siapa yuk? Hari Ningsih, Sir. Nah, Ningsih. You mau tertarik mendesain pembelajaran apa? Reading, Sir. Reading. Okay. Designing reading instruction. Nah, itu judulnya ya. Yes. Reading instruction. Pembelajaran reading. Terus berikutnya lagi. Berarti yang dianalisa ini poin-poin dalam reading itu ya, Sir? Langkah pertama nanti you tengok kebutuhan siswa tentang reading itu apa. Analisis kebutuhan dulu. Oh ya, besok lah minggu depan baru ketahuan itu bagaimana caranya. I see, Sir. Thanks so much, Sir. Saya, Sir. Ya, siapa tuh? Korea Panjaitan, Sir. Korea. Sebenarnya saya dengan reading juga, Sir, gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, orang karena anaknya kan berbeda. Oke, Sir. Tapi dia lebih ke literasinya gitu, Sir. Ya, literasi reading itu kan bagian dari literasi. Ya, Sir. Reading juga. Ya, Sir. Berarti sama ya, Sir, ya, defining reading instruction juga ya, Sir. Iya. Oke, Sir. Thank you, Sir. Karena reading itu juga nanti bisa dipecah-pecah lagi kan? Ya, Sir. Reading apa dia? Ada bisa reading narrative text. Ada juga kan? Yes, sir. Reading descriptive text. Oh, lebih spesifik deh ya, bisa di spesifik. Dikhususkan lagi deh ya, Sir. Ya, sesuai dengan kebutuhan anak itu nanti apa? Oke, Sir. Next, siapa lagi? Juli Andai, Sir. Ya. What is your topic? About the conversation, sir. Conversation, oke. Yes. Silakan, you. Conversation instruction. English conversation maksudnya ya? Yes, sir. Ya, English conversation instruction. Thank you, sir. Oke, next. Prof, bagaimana gini, sir? Mau mendesainer tentang apa topik speaking itu apa listening, sir? Karena siswa ini kesulitan dalam apa, sir? Merancang pembelajaran desain tentang listening, sir. Bagaimana sih, sir? Ya itu berarti designing listening, English listening comprehension. Itu aja lah. Designing listening, English listening instruction. Sudah. Apa lagi? Siapa lagi? Ayo, Sir. Silakan. Saya Herlina, Sir. Tadi saya mengambil
permasalahan yang sama dengan Ibu Rosita tentang listening. Nggak Apakah apa-apa. tidak masalah kalau sama? Tidak masalah, karena you Tidak punya masalah. siswa yang berbeda. Iya, You punya sekolah yang berbeda. Kebutuhan siswanya beda. Ya, jadi ini saya tulis designing English listening instruction. Iya. Ya, oke, sir. Thank you. Oke. Who else lagi? I'm sir, Umi sir. Umi, ya, Umi. Sebenarnya saya juga tertarik reading sir, tapi setelah kami kembali ke tatap muka sekarang, banyak sekali anak itu membaca bahasa Indonesia aja tidak lancar begitu sir, apalagi bahasa Inggris. Jadi saya memutuskan untuk instructional design about speaking sir. Speaking, ya. Yes sir. Ya, iya, designing English speaking instruction. Iya sir, mungkin dari mereka berbicara perlahan membacanya juga nanti akan lebih easy untuk mereka begitu ya kan sir? Ya, jangan samakan speaking dengan reading ya. Oh yes sir. Beda tujuannya. Ya, thank you sir. Oke, next. Arlinawati sir. Ya, Arlinawati, silakan. Saya tertarik dengan designing speaking sir. English speaking instruction. Oke. Designing English speaking instruction. Next. Next, please. Budi sir, speaking sir. Okay. Designing English speaking instruction. Ya. Oke, next. Saya sir, Yulfitri. Ya, Yulfitri. Designing English writing instruction. Ya. Writing instruction. Okay, English writing instruction. Okay, good. Next. Next, please. Sir, saya Siti Hajar Ijar, sir. Ya. Kemarin kan udah, sir. How does the teacher design teaching English vocabulary? Saya cari jurnalnya nggak dapat sama sir. Apa? Vocabulary. Yes, sir. Designing English vocabulary instruction. Designing English vocabulary instruction. Designing English vocabulary instruction. Ya. Oke, sir. Thank you, sir. Next, siapa lagi? Julfitri udah. Mariana. Hah? Mariana. Ariana. Apa Ariana? Ini sama dengan vocabulary instruction. Oke. Designing English vocabulary instruction. Next, apa lagi? Apa lagi? Di Zulfikar sir, tentang writing sir. Ya. Designing English writing instruction. Next, apa lagi? Ya. Apa? Halo. Designing teaching speaking instruction. Oke.
Designing English speaking instruction. Ya. Next. Apa lagi? Siapa lagi? Nuralia, sir. Nuralia. Yes, sir. I'm interested in speaking. 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 Nah, English speaking instruction. Yeah, English speaking instruction. Okay, next. Ayo, apa lagi nih? Pakai baju warna pink kan, Mak? Iya, warna pink yang itu, Mak. Tasnya mana, Pak? Erlina udah, Erlina. Udah sir, speaking ya tadi sir. Oke. Siapa lagi tuh? Siapa nih belum muncul nih? Siapa nih? Nah. Edi tadi udah, Edi? Edi udah sir. Udah. Siapa yang belum ini lagi? Mr. Wariati Dharma udah? belum itu, sir. Mr. Dharma belum. Ya. Wariati udah, Wariti? Variati belum ada ide, sir. Hah? Belum ada ide mau memilih desain apa, sir. You biasa ngajar apa? Ngajar debate, sir. Hah? Ngajar mata kuliah speaking atau debate, sir. Debating, itulah debating. Debating, sir. English debating. Yes, sir. English. Nah, itu. Ya. Alright, Next. sir. Siapa lagi? Ada yang lain lagi? Ayo. Ini masih banyak nih yang belum ini. Ini ada yang keluar masuk nih. Tadi 225, ini balik 22. Ada yang keluar masuk nih ya. Saya Prof. Siapa? Connection Prof. Zulkifli Prof. Apa mau dipilih? Desain apa nanti? Tadi udah Prof. Udah, ya. Yang belum siapa nih? Ayo, yang belum. Erlina sudah. Ari udah, Ari. Ari Ningsi udah. Ari udah. Tadi yang pertama tadi dia, sir. Udah. Khairia. Ijar nih siapa Ijar? Saya Siti Hajar, sir. Nah, udah tadi. Udah, sir. Udah. Latifah udah. Latifah belum itu, sir. Aman Latifah. Kok nggak, suaramu di mana itu? Lagi di jalan, sir. You apa? Mau desain apa you?
Imon desain apa? Latifah. Desain apa Latifah? Latifah itu mute itu mute. Sinta belum. Sinta Dora. Yes, sir. Nah, you mau milih apa? Design speaking, sir. Oh, speaking instruction. Yes, sir. Insyaallah. Latifah. Halo Latifah. Enggak connect. Saya, sir. Nah, mau desain apa? Desain apa? Ayo. Ya, sir. Enggak dengar suaranya, sir. Halo, sir. Mau mendesain apa yuk? Mau mendesain apa yuk? Enggak dengar lah ya. Rizka mana Rizka? Yes, sir, I'm here. Nah, sudah Ini tadi. Itu last week nggak, sir? Soalnya minggu lalu saya sampaikan untuk designing media in teaching writing. Oh, writing lah. Yes. Maksudnya designing English writing instruction. Oke, sir. Rizky tadi Rizky mana? Rizky mana? Halo, sir. Ah, you mau designing apa? Latifah. Desainnya, sir. Ah. Desain vocabulary, sir. Oke. English vocabulary instruction. Designing English vocabulary instruction. Yes, sir. Ya, oke. Next. Rosita udah? Apa, sir? Rosita, sir? Sudah. Tadi masalah designing listening instruction, sir. Oh, udah, ya, oke. Yes, sir. Eko Saputra udah. Eko Saputra. Yes, sir. Apa yuk punya judul? Designing apa? Yuk tertarik Belum ada, apa? sir. Tertarik apa yuk? Tertarik speaking, sir. Oke. English speaking instruction. Oke. Shirley. Udah tadi. Shirley gimana? Shirley? Julkifli udah tadi. Cinta Dora? Udah, sir, barusan, sir. Udah. Julkifli sudah, sir. Julkifli sudah. Julfitri udah juga. Sudah, sir. Juli gimana? Yes, sir. Udah, sir, tadi, sir. Oke, Juli sudah. Siapa lagi nih yang belum ini? Yang belum masuk berapa orang lagi tuh?
Baru 20 orang. Berapa orang semuanya? Hah? Berapa orang? Berapa orang semuanya? Hah? 25, Sir. Nah, berarti 5 orang lagi nih. Di mana? Hah? 4, Siapa Sir. ini yang 5? Enggak lah, 5. 1 saya ini. Oh iya, Sir. Kak Lima, Meli lima lagi. belum, Sir. Mau Fadli belum. Nggak masuk sih memang, Sir. Karena sinyal mungkin, Sir. Oh, Jaringannya mungkin nggak bagus, Sir. Jadi nggak usah join. Kak Meli izin, sinyalnya lagi nggak bagus di tempat beliau. biasanya Meli duluan yang tampil nih. Enggak ada Iya, dia. Sir. Bang Sesinyal di Fadli tempat dia juga. makanya dia nggak bisa bergabung. Tadi ada izin. Oh, Meli bermasalah sinyalnya. Iya, sinyalnya lagi jelek. Payah masuk ke Zoom. Makanya dia nggak ada nongol. Nanti udah selesai kita baru nongol dia. Nurasia udah, Nurasia. Nurasia mana Nurasia? Halo Nurasia. Bu Nurasia juga nggak ada masuk grup, mungkin sinyal juga. Ini udah masuk nih nanti dia. Oh. Sana lagi hujan deras, nggak dengar suaranya nih, Jadi ada chat ini, Oh, Ibu ini hujan-hujanan ya? Sedang hujan-hujanan dia. Ayo. Siapa lagi nih? Rizky Epianita Putri tadi sepertinya belum, Mana orangnya? Where are you, Rizky? Yes, sir. Where are you? Yes, sir. What is your topic for instructional design? Reading instruction, sir. English reading instruction. English reading. Okay. Designing English reading instruction. Okay. Good. Right. Any more questions, please? Untuk next group, Sir, materinya kira-kira apa ya, Sir? Oh iya, untuk next group materinya tadi formulating general and specific objective. Formulating General and specific objective ya, Sir. Kalau judul umumnya formulating instructional objective. Instructional objective itu ada 2. General objective and specific objective. Kelompok mana yang mau presentasi? Mungkin kami yang akan maju, Sir, untuk minggu depan, Sir. Siapa aja itu? Saya, Sir, Fairia Panjaitan, Umi Rida, Merida. Fahmi, Herlina, Sir, Herlina. Oke, ya oke. Ya. Kalau lebih boleh ya, Sir, ya? Anggotanya lebih dari 4 aja lah. Alright, Sir. 4 aja lah, nggak usah banyak-banyak. 4 cukup. Miss Hoiri ya. Iya, Ibu. Kita bergabung aja, Miss Hoiri ya. Iya, Bu, nanti kita bahas lagi ya, Bu. Okay, any more problem to be answered?
You know already the scope of instructional design? Ada satu materi tadi yang belum dipresentasikan ya. Yes, sir. Yang main components of language learning and language teaching. Itu belum dipresentasikan itu. Bisa nggak diketikkan di layar ya? Biar kawan-kawannya tahu. My groupmate. Anybody can type the additional material. Cuekin aja kalau misalnya itu cowok serius ada perasaan pasti kan nyariin. Kalau dia nggak nyariin berarti emang dia nggak ada rasa gitu. When you love someone, let it go. If it meant to be you, if it meant to be with you, it will come. Nah, itulah main komponennya aja ditulis, main komponennya aja. Main komponen. Ya, main component of language learning, automaticity, to meaningful learning.
Ada how many components are there in language learning? How many components in language learning? Hello, mention please. Presenter, mention please. There are 12 components, sir. Mention. Number 1. 12 components from automaticity, meaningful learning. Yeah. The reward anticipation. Okay. Intrinsic reward. Okay. Strategic investment. Language self-confidence. Risk-taking. Language culture connection. Native language effect. Interlanguage. And the last, communication competence. And about the components of language teaching, there are phonetic awareness, phonic, vocabulary development, reading fluency, reading comprehension strategies. There are five components. Yeah. So the main component of language teaching and language learning, for language learning there are 12 components, and the main component of language teaching there are 5 components. Yeah. Okay. Is it clear, everybody? Yes, sir. Okay. Any more questions, please? If you don't have any question, we can close our class today. Okay? Okay, sir. You can close your presentation, please. Okay. Terus Pak Dharma. Okay. Thank you everybody for giving suggestion and listening what we are presented from the first group, and we say Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, close by saying salam. Okay, and we close our class today, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next week. Our title is our title is formulating next week, ya. Formulating instructional objectives. Okay. Now I close my session by saying hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.